जाने रहमत पेला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े सात बेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला हो सलाम सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत बेला हो सलाम या इलाही सदक़े नस्ले रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो तमाम आबाब मोहब्बत दिल तशरीफ रखो खत्म शरीफ और फौरन लंगर तकसीम की तवज़ी तमाम आबाब लंगर तनवल फरमात महसूस पाँच पाँच दिया टोलियां बढ़ा के जोर खामोशी अख्तियार पर महसूस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نبي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول مولا کریم محفل کو حضور سید عالم سرور کون و مکان سیاہ لا مکان حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے پیش کرنے قبول فرما درود و سلام دا نظرانہ پیش کیتا کہ عقیدتاً محبتاً قبول فرما اتنی دیر محفل تھئیے ذکر اذکار تھے مولا کریم سب دی خیر فرما بالخصوص میزبانہ دی خیر میزبانہ دی رزق عشق ایمان برکت فرما اللہ کریم جوید رسول صاحب دے والدین دی بخشش فرماوے پوری محفل آقا کریم علیہ السلام دی کل امت دے موتا اور بالخصوص جوید صاحب دے والدین مرحومین کو اللہ سیدہ کائنات دا صدقہ انہاں دی بے حساب مغفرت فرماوے انہاں دی والدہ صاحبہ کو اللہ حضور سیدہ کائنات دے قدمین شریفین جگہ عطا فرما انہاں دے والد صاحب کو اللہ نبی پاک علیہ السلام دی جنت غلامی عطا فرما اور بالخصوص سارے مہربان کیپٹن صوفی محمد رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی مزار دے اتے کروڑ آرامتہ دا نزول فرما اللہ ہی پورے خاندان دی خیر فرماوے اور سارے مہربان مشفق اور بڑے پیار کرنے والی عظیم شخصیت احمد علی حاکم صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ انہاں دے عمر دراز فرماوے اللہ انہاں دے سوز گداز عشق علم کلام برکت فرماوے وسعت فرماوے بد نظرہ کو بچاوے اساں جتنے سفر کیتے جتنا اللہ سارا سفر قبول فرما جتنے بھی دوست احباب رات دے این پہر مولا کریم تیرے محبوب دی محفل کو بڑے پیار نال بڑے محبت دے نال انہاں سماعت کیتے انہاں سب دی خیر فرما جتو چکوک تو احباب تشریف گھنتے ہیں کریم رب سب دی خیر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما کوئی بے اولاد ہے تو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما احمد علی حاکم صاحب کو سارے دعا کرو میں بھی تے تساں بھی الحاج احمد علی حاکم صاحب کو اللہ نیک صالح نرینہ اولاد بیٹے عطا فرما حضور دی نالین دا صدقہ جسوئے من گزر آری منے مسکین سے نہداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامیرہ دراں یا رسول اللہ بھائی حنیف صاحب بھائی مشتاق صاحب اللہ انہاں کو صاحب اولاد فرما جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ کریم اور
حضور دا صدقہ، حسنین کریمین دا صدقہ، رضوان صاحب دے اللہ عمر دراز فرما، والد صاحب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما، اللہ انہاں کو بھی نیک صالح بیٹے عطا فرما، وارث عطا فرما، قاری خرم صاحب دی اللہ خیر فرما، علامہ صاحب سارے نال پیار کرنے، علامہ غلام جیلانی صاحب ظاہر پیر تو تشریف گھنن، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ حضور خورشید ملت سی دی مزار تے کروڑ رحمتہ دا نزول فرما، پاکستان دی خیر، پاکستان دے علماء و مشائخ تمام دی خیر، میں بدنا کہہ بھیم بھرم دا، تو ہے صاحب لاج شرم دا، زور فرید کو تیرے دم دا، لگڑی سانول توڑ نبام، ترنڈا محمد منات تو میرے نال صاحبزادہ سید عبداللہ سے تشریف گھنتے ہیں، قاری صاحب دی خصوصی دعوت دے ہوتے، اللہ انہاں دا آمن قبول، اللہ انہاں دے والد صاحب قبلہ پیر مدنی سے کو اللہ سلامت رکھے، اللہ پورے خاندان دی خیر کرے، اور میں گناہگار دی اللہ دعا کو قبول شرف قبولیت عطا بعزت و حرمت رسول رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم